What's up mga tulets? So today is Saturday. Ugma pagkabanhaw no adlaw Domingo. So karon mananamamalita og similya sa mga prutas para itanom ugma sa Domingo. Kay sa mong tinuan mga tulets, ang pagkabanhaw nindot na siya pananom og mga prutas, gulay, ug bisag unsa basta itanom. Nindot daw na siya. So karon mga tolets, mga tutaog Santo Niño Cow diri sa Nabunturan. Kaya dito ta mo palit og similya sa mga prutas with my asawa og duha ka anak og si Intoy lang malakas. Kaning utotas mga tinuan sa mga katigulangan mga tulets para sa kuha okay ra man na siya. Kay una wala mo pay mawala sa tuwa og mututa sa ilang mga tinuuhan. Ang importante diya nga kanatong gituhan nga itong nasunod sa ila dili na supak sa kabubuton sa Ginoo mga tulets. Unya sabayan pa nato na og pagampo, pagkugi og pagpaningkamot. Dili kay nitunong tuod ka sa adlaw nga ting tanom pero pag humagtanom wala po kay bisita-bisita. Wala na po kay hinlo-hinlo sa imong gitanom. Wala kay abono-abono. So useless ra gyapon mga tulets. Di gyapon na siya mo tarong og tubo og tarong og bunga. So that's all for today mga tolets. Kayo man naman pamalit. Manguli nami. Bye bye mga tolets.